ayat 25. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جاء
ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وهو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, telah kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran satu rakaat. Akan kita lanjutkan kepada Ustaz kita, ada Ustaz Fazul. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Luar biasa Bapak Ibu, nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, mampunya kita meninggalkan aktivitas pagi kita, meninggalkan pembaringan kita, dan hadir di sini. Itu luar biasa Bapak Ibu. Seolah fadilah subuh yang Allah janjikan itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya menjadi milik kita. Amin ya Allah. Dan kita bermohon Bapak Ibu yang kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Bayangkan Bapak Ibu, setiap detik bernilai ibadah, para kadang pahala Bapak Ibu. Dan kemudian kita juga berdoa kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini seolah seperti biasa 15 menit kajian kita, kajian berkah kita ambil dalam surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 56. Kita hafal betul Bapak Ibu ayat ini. Tentu diharapkan tidak hanya hafal, paham betul dengan ayat ini. Orang yang paham dengan ayat ini Bapak Ibu, dialah yang akan menikmati hidup. Orang yang paham dengan ayat ini tidak akan kecewa, tidak akan gundah gulana, tidak akan stres Bapak Ibu.
Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna, aku tidak menciptakan jin. Tidak Allah ciptakan jin. Wal insa, Allah tidaklah menciptakan manusia. Nak ciptakan manusia apa? Illa liya'buduni, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi ini penting, jangan sampai kita lupa ini Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sering kami katakan, dari mana berulang-ulang kami katakan, kita ini tidak ada satupun yang di dalam musola ini yang minta untuk dijadikan. Kan ya Ibu? Ada Ibu yang minta dijadikan. Tuhan jadian aku Tuhan dari manusia. Lain aku di Jakarta, aku keturunan itu kan tidak aku. Memang Allah SWT tidak dosa hamba seperti Allah. Ini Tuhan tidak dulu meminta, tidak ada pakai proposal ke Allah. Harus sadar waktu Bapak Ibu. Maka Allah sentaan awak di surah Az-Zariyat ayat 56 kok. Masa awak jadian awak ke dunia kok untuk beribadah, nak untuk yang lainnya Bapak Ibu. Maka dalam kesempatan yang singkat ini Bapak Ibu, ada nasihat yang luar biasa Bapak Ibu. Nasihat yang disampaikan oleh Pak Harto kepada Pak Prabowo. Lain tadi kok. Politik nampak kan? Masya Allah, orang nomor 1 dan mantan nomor 1. Mintu je minantu dah. Lah kenal Pak Presiden Pak Harto. Dakik mana ya? Masya Allah. Tapi dulu istri pada mana? Jadi Bapak Ibu, ketika Pak Prabowo ditugaskan akuisisi militer di Timur Timur, besok ke Barangke itu dipanggil dia Pak Harto. Pak Harto dipanggil itu sebagai panglima tertinggi ya, sebagai presiden. Walaupun kebetulan Pak Harto mentuanya oleh Prabowo. Jadi Pak panggil tu Pak Prabowo pikir aku dapat oleh-oleh. Dapat oleh-oleh di besok awak kapai kan, rasa ada nanti tu. Komandan tertinggi yang lagi mentu oleh kaya menghadap. Jadi kawan-kawannya perwira-perwira, orang-orang yang kabar Samu itu menunggu-nunggu. Baiklah ke istana Pak Prabowo. Dah mau balik Pak Prabowo balik. Mantap saya tengok balik. Hanya kira Pak, nak ada lagi tidak. Tak ada lagi tiket, tak ada lagi pegangan tu. Cuma yang bagi nasihat tiga sini. Tiga nasihat Pak Harto ya. Rasanya sampailah 10 minit, 5 minit penyampaian nasihat kepada. Tapi nasihat nanti ke luar biasa Bapak Ibu. Dia relevan dari surah Az-Zariyat ayat 56. Yang pertama, ojo lali. Kalau nak tahu Ibu tahu artinya, jelek surat translate di Google. Ojo lali bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Jangan lupa Pak Dayan menerjemahkan. Ojo lali yang pertama, jangan pernah lupa. Yang kedua, ojo dume, jangan pernah sombong. Yang ketiga, ojo moyo, jangan paksakan diri. Yang lupa Ibu apa? Ojo lali, jangan pernah lupa. Ojo dume, jangan pernah sombong. Ojo moyo, jangan memaksakan diri. Dari yang pertama Bapak Ibu, ojo lali, jangan lupa. Apa yang tidak boleh awak lupa? Jangan lupa masa awakku diciptakan untuk beribadah. Jangan lupa. Apa boleh? Jangan lupa tanggungjawab awak. Jangan lupa awak sebagai suami. Apa tanggungjawab sebagai suami? Apa tanggungjawab awak sebagai istri? Apa tanggungjawab awak untuk anak awak? Bangga Allah lagi anak awak. Harus tahu itu. Jangan lupa bangga Allah lagi awak anak. Aku nu anak kau. Awak karena Allah nak mengajarin awak tu untuk beribadah. Dan awak beribadah kau menentukan hidup awak nanti di akhirat di surga atau di neraka Bapak Ibu. Jadi anak kau jangan lupa awak ojo lali fasilitas awak untuk ke surga.
Dan pernah lupa ibu tu. Apa dengan kata-kata di orang yang paham dengan ayat ini akan menikmati hidup, akan tenang hidupnya. Sebagai orang tua, tugas kita anak tu gunanya awak didik secara Allah. Kemudian menjadi jembatan awak kasaruku. Bukan untuk anak tu berbakti lo kawa. Kalau ada orang tua mendidik anaknya untuk anaknya berbakti kayaknya itulah salahnya tu mah. Lupanya tu mah. Ya, makanya kalau orang misalnya mengharapkan anaknya balas jasa, pasti kecewa, pasti tidak akan bahagia. Bahkan maaf, ada orang tua yang mengatakan tidak dihalalkan susunya. Miri ibu dicatat di malaikat pahalus punya banyak tu, katiko yang tidak dihalal diakui pahalus adalah. Dunia ketinggian kan. Kau hijau lagi, jangan pernah lupa. Sebagai suami, baca kau. Isteri awak jambatan awak kasar lugu. Elok soal isteri awak alhamdulillah mudah awak kasar lugu. Jahit orangnya tu gak pare dalam kasar lugu awak didiknya awak sabarnya apa orangnya awak sabarnya. Ini curhat awak, kata mana curhat dari isteri? Ini curhat awak. Kayak ibu curhat tu kau udah bu. Yang dicurhat tu parangnya dia udah. Dan dicurhat tu parangnya ibu udah. Tapi curhat kau udah, kan? Udah mau rapor loh. Kalau kecil tak diambil. Ibu-ibu pun tidak satu lagi. Tak bahas kamar curhat lagi. Curhat ke tetangga tak boleh lah. Tentu ni curhat ke suaminya. Maka ketika ada isteri mengikut, oh itu lagi jangan. Ambo diciptakan untuk beribadah, untuk ambo masuk surga atau masuk neraka. Jadi isteri yang bawa jabatan ambo untuk masuk surga. Ia mahu itu siapa yang sabar di sabar balik. Selalu pun tuan senang hati-hati orang rumah itu mah. Tapi dia kecil ibu, itu satu-satu just singgung-singgung ibu ambo. Ayo. Pada kata-kata saya kecil sih yang main itu sahabat di balik. Mungkin udah ngecek kamu, aku takut dirorak udah. Alasnya masalah baru. Dia suami yang paham ini, tak lupanya untuk mengerti tentram hidupnya, tentram rumah tangga. Jadi istri bapak ibu itu lali. Suami ibu tu gurunya apa? Jembatan kasaruku bapak ibu. Dari Semarang salah barangnya suami itu ni penting awak lain abdi kinyo, awak lain mana hatinya. Nyo sayang kawak jadi tidak sayang tak ada bu. Mesti sayang ni kawak. Awak punya Allah, julali Allah, awak punya Allah. Awak jadikan untuk mengabdi. Yang pertama, julali. Yang kedua apa tadi bapak ibu aku sikit ojo dume. Ada juga apa? Jangan sombong bapak ibu. Orang sombong pun tak nyaman di diri bapak ibu. Kecil ustaz tak astatif, orang sombong pun tak disukai orang. Bahkan kecil ustaz tak astatif bapak ibu, orang sombong tak suka mencari orang sombong. Mana itu? Mana itu mana sombong kuah. Jadi bapak ibu, iblis itu dari seluruh keluar karena sombong. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ambo lebih hebat darinya. Ambo diciptakan dari api, ini diciptakan dari manusia. Allah yang tantang bapak ibu. Iblis itu beriman kepada Allah dan beriman itu. Orang beriman awalnya akhirnya ingkar, tahunya Allah yang saksikan percayanya Allah. Nampak berdialog dengan Allah, nampak ada satu itu bapak ibu. Tapi ketika dia beribadah taat ke Allah, tapi ketika suruh sujud ke Adam tak namuanya dah sombongnya bapak ibu. Nah kau kecil Pak Harto ke Pak Prabowo jangan sombong. Mentang awak pemimpin, mentang awak kayo, mentang awak jadiak, mentang awak bagat, dan jangan jawab orang seluruhnya. Aku bapak ibu kalau kita ingin menikmati hidup, elok kau orang buat iri orang awak, elok tu apalagi wak jahit orang, aku tak mau jahit orang awak lain tak. Elok wak kau orang itu selamat oleh ibu. Apalagi sombong, arogan lain, angkuh lain, kita malah selamat. Jadi yang kedua, jangan sombong. Dan ketiga, ojo moyo. Apa ojo moyo? Jangan paksakan diri. Sedangkan Allah mengincar la yukalifullahu nafsan illa usaha. Allah lah mengincar, Allah tidak akan memberi awak dah. Allah mengincar, Allah tidak memberi awak dah. Maka jangan buat bari awak. Ambo mesti kuliah di situ. Kecen karena ibu ojo moyo dan maksakan diri. Ambo mesti kawin di bajar tu. Kau tak kakak kawin tu.
Bahagia dia laki-laki ya, muji itu saya nampaknya. Tidak boleh buat tersiksa orang. Maka ketika dia tahu dia diciptakan untuk beribadah dan Allah telah menunjukkan cara hidup, kita harus ridho dengan apa yang Allah tentukan. Apa itu ridho Bapak Ibu? Buat sesuaikan keinginan awak juga keinginan Allah. Itu yang ujung-ujung dia memaksakan diri. Maka orang yang memaksakan diri itu pasti stres Bapak Ibu. Bahkan ini akan melakukan hal yang haram. Ini paksakan diri mesti masuk ke instansi itu. Saya tidak ada. Ini sokok alai kan? Itu alai. Ini sokok dia memaksakan diri. Ini mesti kayu, ini mesti kotor. Balik tidak ada. Terpaksa kotak, terpaksa riba, atau terpaksa korupsi. Maka luar biasa. Nasihat Pak Arto, Pak Bu, Bapak Ibu. Ojo lali dan pernah lupa siapa. Ojo dumeh dan pernah sombong. Ojo moe dan paksakan diri. Itu saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada ajo kan itu. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan doa untuk almarhum. Pada Ustaz Anda, silakan. Ya, kalau ujungnya tahlil, kita tahlil dulu, baru doa. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 إله إلا الله. لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه في هذا المحل من القرآن العظيم وما هلنا من لا إله إلا الله هدية منا إلى نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وقرباته أجمعين، ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها، ثم خصوصا إلى روح بابا أرضين. اللهم اجعل له فداء له من النار، اللهم اجعل له فداء من النار، اللهم اجعل له فداء من النار، وككافا له من النار، وككافا له من النار، وككافا له من النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واجعل الجنة مثواه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم أنزل الرحمة والشفاعة علينا وعلى أهل القبور، وخصوصا إلى روح بابا أرض بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارفع درجاتهم وكفر عنهم سيئات وضاعف لهم الدرجات، واجعل الجنة الأبرار، واجعل لهم من الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا وأعمالنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا وأعمالنا بسوء الخاتمة يا الله ya Tuhan kami, ya Ghaffar ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Kami memohon kepadamu ya Allah, kami memohon ampun kepadamu ya Allah dengan segala kelemahan kami ya Allah. Kami adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah ya Allah. Tiada tempat kami menyembah, tiada tempat kami mohon pertolongan ya Allah, dan tiada tempat kami untuk mengadukan nasib kami masing-masing ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan kemuliaan berkah subuh ini ya Allah, kami memohon kepadamu dengan kemuliaan Al-Quran, dengan kemuliaan niat yang ikhlas di dalam hati masing-masing kami ya Allah. Kami berdoa kepadamu ya Allah, ada salah satu dari keluarga kami, dari keluarga Bapak Ardin ya Allah, ampunkan dosanya ya Allah, terima amal seluruh amalnya ya Allah, dan masukkan dia ke dalam surgamu, dan ringankan kalau misalnya dia adalah termasuk orang-orang yang Kau berkahi ya Allah. Ringankan azabnya ya Allah, dan masukkanlah kepada orang-orang yang Kau beri syafaat ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ya Allah kesehatan, berikan kepada kami pemikiran yang jernih ya Allah, berikan kepada kami sehat rohani dan jasmani untuk dapat beribadah ikhlas kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, terima seluruh amal kami ya Allah,
terima seluruh sedekah kami ya Allah, terima seluruh doa-doa kami, hajat-hajat kami, dan seluruh apa yang kami minta kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami ini ya Allah orang-orang zalim, kami ini ya Allah orang-orang yang lalai. Mungkin setiap waktu kami menyembah kepadamu, tapi selain waktu itu ya Allah terkadang kami lupa, terkadang kami lalai dalam mengingat dan bahkan melakukan dosa kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami itu ya Allah, ampunkan seluruh kesalahan kami itu ya Allah, dan tuntun kami kepada jalan yang lurus, kepada jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Ibu, ada ketinggalan satu doanya Ibu Edi Reda. Dalam itu lah. Masuk ya. Namo ada nak? Mana tahu Pak? Lahu betul lah. Sampai. Halo balik. Apa sama nama? Ini ada kesalahan jadi kurang lagi. Awal itu pertama nak. على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه في هذا المحل من القرآن العظيم وما حللنا من لا إله إلا الله هدية منا إلى روح، وخصوصا إلى روح إني بالله. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها واجعل الجنة مثواها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة علينا وعلى أهل القبور وخصوصا إلى روح يني بالله بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعفهم الحسنات ودخل جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkan dosa-dosa orang-orang di antara kami ya Allah, khususnya pada niat yang khusus ini ya Allah. Ampunkan dosanya, ringankan azabnya, lapangkan
berikan. Jika sampai ya Allah lapangkan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, terima seluruh amanah ya Allah. Terima seluruh niat baik ketika dunia ya Allah. Terima seluruh apa-apa ia lakukan di atas dunia dengan niat ikhlas kepadamu ya Allah. Ampunkan seluruh kesalahannya, ya Allah, dan masukkan dia kepada salah satu nikmat yang terbesar ya Allah di dalam kubur, yakni kubur yang Engkau penuhi dengan nikmat-nikmat ya Allah. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya ya Allah salah satu dari taman-taman surga. Wa la taj'al qabraha khufratan min khufarin nar, dan jangan jadikan kuburnya ya Allah menjadi salah satu lubang-lubang dari api neraka ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itulah doa-doa untuk almarhum dan almarhumah, baik saudara Yapu, suami Ibu Cen. Dan kita lanjutkan dengan Al-Maidah. Silakan tim Al-Maidah. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batang boleh biji. Batang boleh. Lain orang nak datang badan itu awak tu sebenarnya. Tinggi tahun ni lah masih nak hancur dia. Saya rekam doa tadi. Minta awak kata. Boleh doakanlah sampai itu sayang Allah. Sehat selalu kan sampai doa lah. Pak mau ibu tulang. Dia enggak tahu jalan tulang. Iya. Terima kasihlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah
Allah umat Islam bersatu membantu Palestina, Sudan, dan umat Islam yang masih terjajah di seluruh dunia. Allah umat Islam bersatu melawan pasukan Zionis Israel. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ada bang? Tak terang awak ni. Fokus. Oh ya. Dah ada bang, amin. Yang awak dengar tadi Islam bersatunya. Itu yang makna kali. Ditutup setan telinga awak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada jemaah kesadunya titik dan sambil namo kadang tak berbuat nyala ini pasibah di sisi dan kawan kehidupan dari tujuan sampai